ପିଠା 5 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲୁ ବଳି ପିଠା ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଆସିଲାନି ତାକୁ ଭଡ଼ ଭଡ଼ ଶିଖିଲୁ ଆମେ 4 ଜଣ ଆସିଲୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଇକା ଆମେ 2 ଜଣ ମିଶି ଚାଲିଲୁ ବଳି ପିଠା ଆଗରେ ବି 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗରେ ଏଇଠି ଗଡ଼ା बॉर्डर दे दो ए थोड़ा बाकी बस बाली मार छोटी बिल्ली छोटी होकर गाइस आम आसिक पहुँच जाइए बड़ी पीठरे आउ आसु आसुका देखी पार्थे तो प्रस्तुति स्टार्ट हो फोटो उठा भाई मैंने आमे तो ये पलि आसलु देखला तो एठिकार गरम पवन आम टोटाल रही पार्नु देखी पारे मो साइबान कौन हालत हो गलानी आमर बौरी पिठा बुलिया ये शेष होगा आम चलू घर को आउ बुली पारे खरा